اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وندے ہی جلسہ بینو مودی فرین ادان تیار دگزرے قرآنی دی پیغام پون ادان تک تھون اور دینی یاننگلا قرآن سی دی نکتہ بر اللہ یا اشارہ بیت کہ دنیا کا گا چیز چیسا باقی کھٹ پہ مین دی دنیا پو فانی ان کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دی روی زمین پہ حیت پہ تمام چیز کنگواما فانی ان چھم سے گو ان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یری تھنمونا عظمنا شان و مرتبہ دہگان سید پہ دے پروردگار پوچا باقی کھٹ پین. لہذا موت کھان چلے زرے آیا انسانی کا موت او منا انسان نابود گوئینا مت پا گوئینا یا موت نابودی لزر بیمین بلکہ یہاں عالم چیوت کی دبینو یا ننگل زندگی بیات ہوبت. لہذا عالم نسیت چک بولا عالم دنیا زرت چک بولا عالم آخرت زرت. عالم دنیا گزرگاہ چین نتی چارہ چوخ چین گروہ چک اوت خلط فیوت اور خلط بیو من دون دی نرگلت یا گروہ چک اوت دون دیکھا جملاغ دوت. لہذا خود دی عالم دنیا بخان جاودانی مین چاز اسنارنا جو فانی ان دینو یدخن کنسان دی نرگلن گو ان. لیکن عالم آخرت کہ انسانی ہمیشہ دینو زندگی بے ان ہمیشہ دینو دکھ پین دچ قرآن کریم کسل بیوس الدنیا مزرعہ دچ حدیثی نو کسل بیوس الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت تبسئن یا نغسی حقیقی زندگی بیایت پی دے عالم پا بفری دے آباد بیایت پی نام پا بفری دہن یا نغسی زاد راہ انتخاب بین دہن یا نغسی نتی فری مال و دولت جمع بین تاکہ یا نغسی دے عالم پبینو دے نام پبینو ادانسی خارش بیا. لہذا چامت لیحمو بیسی یا نغسی دکھا عمل بیس نارے چامت لیحمو یا نغسی دکھا زراعت بیس نارے نا دبی محصول پو دبی اومید پی سمر پو یاننگی فری دے عالم پبینو زیادہ منفعت بخش اور یاننگی فری فائدہ منیت. لہذا موت انسانی دنیاوی زندگی اختتامی منزل اور اخروی زندگی ابتدائی منزل پر لزربین. خود موت وسیلہ ان دی مقام پہ بینا مقام دنیا اکھنا مقام آخرت دینو ارگل بلا اکر زنبے چکن دچ سید الشہداء علیہ السلام فی حفظ کسلموس مل موت الا قنطرۃ تعبر به البأساء والضراء. دی موت پو زنبے چکن کی یانگنا غمنا کھولنا چھڑان کنینا انسان لے رہائی تھوب سے دیہن یا ننگر گلنا جنت نا دے جاودانی نعمت جت پیت پی دے ملسبینو قدم یغت. لہذا افراد چی بخشی اسی زرت مادگرا کن کہ دون سے خدای کا کھون ایمان مت کون سی زرت انسان خواہ وجودین اومن دہن کھری مدت پہ چھمن کھو چھم سے گوئن ختم گوئن نابودین موت یعنی ینگ کھولا منتخ چی مت کھولا یا ارزش چی مت شیس چھم. لیکن قرآنی تعلیمات مطابق اسلامی تعلیمات مطابق دومین بلکہ موت انسانی اصلی زندگی ابتدا پلا موت ضربین. لیکن یاننگی لقپینیت کتی زندگی ابتدا پو لیحمے کھنا برا یا یاننگسی نتی فریدینو مشکلات اور مختلف قسمی گرفتاری یاننگسی تیار بید. لہذا یاننگسی دی بہترین
عالم پبینو بهترین طریقه زندگی بیالا یا نغسی دن مقدمون اتی فری فراهم بیارگوست که ده مقدمون زر ایکا دی عالم پبینو یا نغسی لحمو بس زندگی بیا یا نگی فری آرامو یعنی سکون حاصل گوا یا بی فری خدای من میشمایت پی دی عظیم نعمت کن یا نغلا آخرت دی ده دنیا پبینو ده عالم پبینو خدا سی یا نگی فری شزده بید. لہذا قرآن کریمی سی یعنی غالبین فیت پی دی تعلیمات کن کہ آخری دے زندگی یعنی فری نعمت کا گان سیت پی زندگی ان دبینو آرام و سکون کا دک پی فری دی دنیا پو الدنیا مزرعت الآخرہ دی دنیا پو فری غدان لا لحم چیز کن اور غدان لا پھن میت پی غدان لا رگس پیت پی دے چیزات کن یعنی غسی دینا انتخاب بیار گسید. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.